Buah. Sake sing dalam maning badan, sing nang umur ana buah. Dipilih sebuah saya 55 bayang. Apa pira-pira? Ini namanya buah pir. Pir kayak sing nang motor. Oke. Keranjang. Nah, kita akan mengambil keranjang. Aduh. Lanjut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar.
Oke dur ya. Ora didadek buah malah dalemi mercon. Oh wis ya. Oke, nanti kayak mau buat. Tidur, dur. Siap, jangan di badan, oke. Ntar. Halo mas. Aduh, niatnya tuku buah malah ada mercon. Sidane yang gua ngerekam mercon. Duwe. Beda orang. Ya padahal lah mercon. Tidak badan. Oke, sini badan sepeda wingi dhewe. Lanjut di kasir aja orang dibayar, oke. Mas bayar. Oh iya, oke. Jadi bayar dur. Oke. Langsung ser. Sage gue dibayar. Ser. Yo. Anggur. Anggurnya setengah. Yo anggur yo buah sida badannya suka-suka badannya diwat Kebumen. Yo. Badannya diwat Kebumen. Ser. Anggur sing kae bae. Ngabang. Di. Mbok kulis tengahan, Mbak. Hah? Kan udah kan? Ada sing abang banget, sing gue, sing abang. Oke. Ser. THR. Sing urung mampir, oh iya, sing urung mampir, sing wis pada mudik, sing urung mampir menggombong. Ser. Rame. Ser. Saking ramene ngajak bokongnya bakul keton. Ser. Yo. Yo nganggur. Sing urung nganggur yo. Cap wong tua yo. Anggur. Cap wong tua apa cap wong nom bayar apa Pak? Sing wong nom bayar, sing wong tua mantan sepuh. Oke yo. Anggur. Bakule ora klamben yo. Ter. Di sini setitik tapi ya. Tapi kan jadi banyak kok buah di rumah bebas masih semangka sama melon kok. Oke, apa untuk melon? Udah. Segeluntung. Iya. Yo, oke. Semangkanya satu. Siap. Kan cuma tambahan doang. Oke. Nah, oke. Wayanya rogo dewek. Wae mengkasir. Ser. Kasir. Ces. Patut. Dapat 1.000 ya. Oke dur, cukup sekian ya vlogku pada malam hari ini. Malam lebaran, tidak badan. Oke. Terima kasih sing wis kentutna, ajak lalen terus berkarya dan apapun yang Anda punya. Oke, terima kasih di mana-mana.